So guys, nililisan ang court. Ito na yung mga escape. Pura maglabig tayo ito. Isipin ko na rin ka. Ito mga amigo, dumating na mga import. Mga import dumating na. Okay, pasok ka, pasok. Okay, ilong patrip. Wala ba siya? Wala gyapon. Okay, galing si Jojo. Kitsa ni Boson. Okay, 3-1. Paul. Salto, Paul. Sama ni announcer, referee pa yun. Paul. Announcer, referee pa yun. Paul to. Saan niniwan ni desisyon na yun eh? Kumilig pusta guys, nakumilig pusta. Masa kasi nung pusta na eh. Okay, play! Play. Ini. Okay, that's time. Oh! Good. Oh, okay, ilong ni Boson. Ilong ni Jojo. Kitsa Jojo. Ang pataka lagi sa si Jojo. Okay, kitsa Boson of 4-3. Score 4-3. Brought to you by San Miguel. Oh, pamugasay. Wala pa siya. Oh, out si Jojo. 7 guys. Ang ato score karon. Nakabihan na ta guys. So grabe niya tula guys. Ano mo sponsor? San Miguel. Sponsored by San Miguel. Score 8-6. Okay, gihilong ni Johnny. Okay, out si Johnny. Score 7-0. Okay, unsa naman ni Jaswang yawan na yung nagpatakal pangitsa. Wala klaro si Jaswang pangitsa na eh. Okay, kitribuli ka prede. Okay, out si Aswang. Isang Boson! Okay, down. Okay, ang pusta. Madaya na yung Nagpataka lang pangita si Aswang. Ubang may ring, wajik klaro. Okay guys, tapos na to ang liga karon. Salamat sa sponsor. Bye-bye.